بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد على قناة ليكسبير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو اون نوفيل ميثود في لا كونتابيليتي اناليتيك. دونك في لي فيديو اللي فاتو في لا سيري ديال لا كونتابيليتي اناليتيك شرحنا لي ميثود ديال لو كو كومبلي. شفنا كيفاش نديرو لا ريبارتيسيون ديال لي شارج ديريكت et les charges indirectes. من بعد شفنا لا ميثود ا بي سي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا ميثود اخرى اللي عندها علاقه بلو كو كومبلي. دونك هاد لا ميثود كتسمى لا ميثود ديال دايركت كوستين ولا لي شارج ولا لو كو فاريابل. دونك on commence على بركه الله. La méthode des coûts complets représente un tas d'inconvénients, ce qui a nécessité la recherche d'une autre méthode afin de remédier à ces inconvénients. La méthode Direct Costing constitue une alternative. Elle permet d'analyser les charges par variabilité en les qualifiant charges variables, les cannotéons CV, et charges fixes CF. Donc, la méthode ديال le coût complet اللي شرحناها يعني من بعد اكتشفنا بلا ما كاين بزاف ديال لي زانكونفينيون. داكشي علاش كان خص نتلاقاو واحد لا ميثود اخرى pour remédier à ces inconvénients. Donc هاد لا ميثود اللي غادي نستعملوها هي لا ميثود ديال لو كو فاريابل ولا اللي كنسميوها دايركت كوستين. دونك في هاد لا ميثود هادي ما غاديش on ne va pas se baser sur la répartition ديال les charges directes et les charges indirectes, ولكن غادي نشوفوا تسميات اخرين هما les charges variables ou les charges fixes. Donc le comportement des charges. Les charges variables. Définition. Les charges variables, appelées aussi charges opérationnelles ou encore charges d'activité, sont des charges qui dépendent du volume d'activité. Elles varient en fonction de la quantité produite par l'entreprise au cours d'une période donnée. Par exemple, la main-d'œuvre directe, les matières premières, etc. Donc, les charges variables, comme le nom indique, les charges variables هما les charges qui varient en fonction du volume d'activité. يعني محد la production كتكبر ou les charges variables كيكبروا que ce soit proportionnellement ou là ماشي proportionnellement. المهم une fois le volume ديال les produits ou la production varie, les charges variables حتى هما varient que ce soit قلنا proportionnellement ou là ماشي proportionnellement. Par exemple, la main-d'œuvre directe ou les matières premières. La matière première par exemple, بشحال ما الشركة قررت دير لا برودكسيون بشحال ما خصها دير لابروفيزيونمون ديال لا ماتيير بروميير. لا مان دوفر كذلك باغ اكزومبل الى واحد الشركة قررت باش دير لا برودكسيون ديال باغ اكزومبل 100 يونيتي خصها واحد لا مان دوفر باغ اكزومبل ديال دي زوفريي. الى قررت باغ اكزومبل دير لا برودكسيون ديال 1000 يونيتي دونك 10 fois 10 هي خصها 100 ouvriers. Analyse du comportement des charges variables. En supposant que les charges varient proportionnellement en fonction du volume de production, on peut distinguer deux cas. Donc هنا درنا واحد البوستولا قلنا بلا ما هاد les charges variables varient proportionnellement. يعني إلا درنا la variation ديال la production d'une unité par exemple supplémentaire, les charges variables هما غادي يطلعوا بواحد l'unité supplémentaire. Donc كان جوج ديال لي كا ديال l'analyse ديال le comportement des charges variables كنشوفوا les charges variables globales ou les charges variables unitaires. Donc on commence par les charges variables globales. Il est évident que la courbe des charges variables globales prend une forme ascendante. En effet, plus on s'approvisionne, plus les charges des quantités achetées augmentent. Ainsi, donc on a la courbe بحال هاد الشكل. On a le volume d'activité و on a les charges variables globales. Donc la courbe كتكون عندها واحد l'allure ascendante. علاش قلنا c'est évident ما حد le volume ديال la production le volume ديال l'activité augmente ما حد les charges variables augmentent aussi. هنا puisqu'on a supposé que les charges variables varient proportionnellement, donc هنا عندنا par exemple la même variation de l'unité كتكون على l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées.
نشوفوا maintenant le deuxième cas, les charges variables unitaires. La courbe des charges variables prend la forme d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. En effet, les charges variables sont unitairement fixes. Donc, إذن les charges variables راهم unitaires bien sûr كيكونوا fixes. Par exemple, il est supposé بلا ما واحد la matière première كدير 100 dirhams l'unité. Donc chaque unité غادي نبقاو نشريوها ب 100 dirhams. Abstraction faite bien sûr des réductions commerciales, les rabais, les remises et les ristournes. كتبقى le coût unitaire ديال ديك la matière première كيبقى le même. داكشي علاش en fonction de volume d'activité le coût variable unitaire ديال la matière en question كيبقى نفسه ما كيتبدلش مهما كان le volume d'activité قلنا بلا ما نعتبروا les réductions اللي يمكن واحد الشركه تحصل عليهم en fonction par exemple de volume ديال les achats ou en fonction de la notoriété etc. نشوفوا maintenant le deuxième type ديال les charges les charges fixes. Définition. Les charges fixes ou charges de structure ou encore charges de capacité sont des charges correspondant pour chaque période à une capacité de production déterminée. Ces charges ne varient pas en fonction des quantités produites, mais elles évoluent lorsque la structure actuelle est saturée. Par exemple, les dotations aux amortissements, les primes annuelles d'assurance, etc. Donc, à l'axe, les charges variables, les charges fixes, qui bien sûr indique, des charges qui ne varient plus en fonction du volume de production ou là, en fonction des quantités produites. ولكن علاش كنسميهم des structures, quel que soit le volume ديال la production, هاد les charges كيبقاو stable. ولكن une fois هاد les charges sont ou bien هاد la capacité est saturée, خص نديرو l'investissement bien sûr par l'acquisition des nouvelles machines etc. Par exemple, إلا كانت واحد la machine عند شي شركة تمكن باش دير واحد la production ديال par exemple 150 000 unités. ولكن هاد l'entreprise كدير la production par exemple ديال 100 000 unités, donc عندها واحد la marge ديال 50 000 unités تقدر تزيدها. ولكن الا بغات دير من بعد واحد لا برودكسيون ديال 200,000 unité ما غاديش تقدر. دونك دون سو كا خصها دير واحد الانفستيسمون باش تشونجي لا ستركتور ديالها و اون لوكورونس غيدير باغ اكزومبل واحد لاكيزيسيون ديال اون نوفيل ماشين. نشوفوا l'analyse ديال لو comportement des charges fixes. Par exemple les charges fixes. Bien sûr, on a deux cas. On a les charges fixes globales ou les charges fixes unitaires. Les charges fixes globales. La courbe dans ce cas prend la forme d'escalier. Elle ne varie que lorsque la structure de l'entreprise doit être modifiée. Idem. On a les charges, l'axe les ordonnées, les charges de structure totale. On a l'axe des abscisses, le niveau d'activité. Donc, كما سبق وعطينا هذا l'exemple, les charges fixes راهم fixes ولكن في la limite ديال واحد le niveau de production. Donc une fois داك le niveau يعني la capacité saturée خاص نديرو un investissement pour passer à une nouvelle structure اللي غادي تكون هنايا. La même chose, il a dépassé le niveau qui est permis par les machines existantes. خص نديرو un autre investissement pour passer à une autre structure, etc. Les charges fixes unitaires. La courbe des charges fixes unitaires est décroissante à l'intérieur de chaque structure. يعني ما حد حنا كنكبروا في le volume produit ما حد le coût unitaire fixe il devient faible. علاش هذه bien sûr l'effet ديال l'économie d'échelle, il est une maîtrise de la répartition des charges fixes. Pourquoi? Parce que plus on augmente le volume produit, plus on va répartir avec le coût fixe à plusieurs unités, ce qui équivaut à dire le coût fixe unitaire plus faible. Voilà.
Donc maintenant نشوفوا le deuxième axe, le direct costing au variable costing. Donc l'appellation anglo-saxonne direct ne correspond pas à la distinction charge directe et charge indirecte, mais plutôt à une distinction entre les charges variables et les charges fixes. يعني في direct costing مي كان هاد لابيلاسيون ما كتعنيش ديك لا ديستانكسيون اللي درناها في لو كو كومبلي يعني لو كو ديريكت اي لو كو انديريكت يعني لو كو ديريكت يعني ديريكتومون افيكتي لواحد لاكتيفيتي ولو كان ديريكت اللي خص نديرو لواحد لا ريبارتيسيون بريمير بي ريبارتيسيون سيكوندير عاد نديرو لامبوتاسيون ولكن في لابروش ديال لو كو فاريابل دايركت كيعني le coût variable ou le coût fixe. Il y a la distinction entre le coût variable et le coût fixe. Deux versions sont à distinguer. Direct costing simple et direct costing évolué. Donc, في la vidéo, on va voir direct costing simple. Dans la vidéo, Inch'Allah, les moras, on va voir direct costing évolué. Donc, direct costing simple. Dans cette méthode, les charges fixes ne sont pas réparties sur les différents produits, mais elles sont supportées par la période de production. يعني les charges fixes من كنديرو le calcul ديال le coût ديال chaque activité les charges fixes ما كنديرهمش la répartition على chaque activité ولكن كنخليوهم on va les considérer comme étant des charges de la période يعني بحال la période هي اللي غادي تحمل la charge la charge qui est fixe يعني par exemple عندنا واحد la production ديال ثلاثه ديال les produits باش نحسبوا لو ريزولتا غادي نحسبوا لو شيفر دافير نقصوا منه لو كو فاريابل سولمون ديال شاك برودوي ولي شارج فيكس ما غاديش نديروا لهم لا ريبارتيسيون على لي 3 برودوي ولكن غادي نعتبرهم دي شارج ديال لا بيريود كامله باغ اكزومبل الا كانت لا بيريود شهر دونك هاد لي شارج فيكس غادي يكونوا لي شارج ديال داك الشهر ديال لا برودكسيون. Force est de constater que l'on doit calculer ce que l'on appelle la marge de contribution ou la marge sur coût variable. Elle représente la différence entre le chiffre d'affaires généré par une activité, une des activités de l'entreprise, et les charges variables directement identifiables à cette même activité. Donc, le direct costing, la marge de contribution, la marge sur coût variable, le chiffre d'affaires, le coût variable de l'activité en question. Cette méthode est utile dans la mesure où elle permet un calcul simple, la prise de décision et l'exclusion des charges fixes qui posent des problèmes d'imputation. Donc, هذا الشيء اللي كنا نشرحوه دروك قلنا في الدايركت كوستين ما كنديروش لا ريبارتيسيون ديال لي شارج فيكس على شاك اكتيفيتي ولكن غادي نعتبروهم دي شارج ديال لا بيريود ديال لو كالكول الا كانت شهر ولا كانت عام ولا كانت un jour, etc. Cependant, elle ne détaille pas l'analyse des charges fixes, ce qui peut parfois présenter des informations erronées sur les activités. يعني la non-répartition des charges fixes راها avantage ولكن en même temps inconvénient. علاش avantage لحقاش le calcul هذا يكون simple وما غاديش تكون une répartition arbitraire ولكن en même temps l'information la prise de la décision ما غاديش تكون voilà ماشي تكون fiable ماشي تكون pertinente. علاش لحقاش لي شارج فيكس ما يكونوا ريبارتي دونك داك لو كو ما يكون كو جلوبال غادي يكون فيه غير لي شارج فوالا لي شارج كي سون فاريابل. داكشي علاش في الدايركت كوستين ايفولوي يعني في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا دايركت كوستين ايفولوي اللي غادي تكون ان ديفلوبمون لا ميثود هادي يعني دايركت كوستين سامبل اللي غادي نديرو فيها لا ريبارتيسيون ديال لي شارج فيكس اللي غادي نسميوهم شارج فيكس سبيسيفيك ا شاك اكتيفيتي. دونك لو كالكول كيكون بحال هكا في الاول كيكون عندنا نحسبوا لو شيفر دافير ديال لي زاكتيفيتي من بعد نقصوا منهم لي شارج فاريابل باش يعطينا باش نحصلوا على لا مارج دو كونتريبيسيون ولا لا مارج سور كو فاريابل puis نقصوا لي شارج فيكس باش نحصلوا على لو ريزولتا. اذا غادي تكون الا كان عندنا باغ اكزومبل 3 زاكتيفيتي غادي يكون عندنا لو شيفر دافير de chaque activité, les charges variables de chaque activité, la marge sur coût variable de chaque activité,
ولكن les charges fixes قلنا ما نديرهمش la répartition ولكن هادي نعتبروهم charges fixes ديال la période. دونك غادي نجمعوا les marges بثلاثة نقصوا منهم les charges fixes وغادي نحصلوا على واحد لو ريزولتا اللي هي global وكتجمع لو ريزولتا ديال لي 3 activités. دونك باش نفهموا مزيان نشوفوا واحد une petite application اللي simple غير باش نفهموا. Donc application. Une entreprise qui dispose de 3 activités distinctes, elle vous communique les informations suivantes et vous demande de calculer le résultat global sur la base de la méthode de direct costing. On a le chiffre d'affaires de chaque activité, les charges variables de chaque activité, ou on a les charges fixes de la période qui s'élèvent à 75 000 dirhams. Donc je vois la solution, c'est très simple. Voilà, نديرو واحد tableau عندنا le chiffre d'affaires par exemple la première activité de 100 000 dirhams. Voilà. La deuxième activité 170 000 dirhams. Troisième activité 150 000 dirhams. Le total c'est 520 000 dirhams. Les charges variables 150 000 dirhams pour la première activité, 100 000 dirhams pour la deuxième et 170 000 dirhams pour la troisième. Donc le total 420 000 dirhams. Pour la marge sur coût variable, il y a le chiffre d'affaires moins les charges variables. Pour la première activité, 200 000 dirhams moins 150 000 dirhams, c'est 50 000 dirhams. Pour la deuxième activité, 170 000 dirhams moins 100 000 dirhams, c'est 70 000 dirhams. Pour la troisième activité, 150 000 dirhams moins 170 000 dirhams, c'est moins 20 000 dirhams. Donc, on constate que pour la troisième activité, la contribution est négative. Donc, le produit هذا نقدروا نقولوا بلا ماشي rentable حقاش ما يمكنش حتى باش يدير la couverture totale ديال les charges variables voilà qui lui sont propres. هنايا عندنا total ديال les charges variables عندنا 420 والتوتال ديال la marge sur coût variable هي 100. إذن غادي نشوفوا donc la contribution ولا la marge ديال les 3 activités هي 100 000 dirhams. عندنا les charges fixes ديال la période 75 000 dirhams. Donc le résultat global هي 100 000 moins 75 000 تعطينا 25 000 dirhams. هذه le résultat global ديال les 3 activités. Et là si on se limite au niveau de ce chiffre, il y a le résultat global. Les 3 activités sont rentables, mais si on détaille l'analyse, l'activité telle a la contribution négative, donc c'est à éliminer. Voilà, les 2 activités, l'oula ou tania, صافي.